নেটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের নাম জড়িয়েছে তেজস্বী যাদবের আত্মসহায়কে। তেজস্বী যাদবের লিঙ্ক রয়েছে কিনা, কোনো যোগ রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই তেজস্বী যাদব আবার কড়া আইন নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেছে। তার বক্তব্য, এতদিন প্রশ্ন ফাঁস মানছিলেন না ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নিশানা তেজস্বী। তবে এই আইন হওয়ার আগেই কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধান রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন কড়া আইন আনা হবে। ফেব্রুয়ারি মাসেই কিন্তু এই আইন পাশ করেছে কেন্দ্র। তেজস্বী যাদবের ঘুম কি এতদিনে ভাঙলো? কি বলেছেন তেজস্বী যাদব, শুনে নেব। सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना? हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं। वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী তিনি কি বলছেন একবার শুনে নেব। तो एक ही प्रश्न आज 4 दिन से पूछ रहे हैं कि उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो? जांच होनी चाहिए, सत्य को स्वीकारिए और जांच में सहयोग करिए। और देश के बच्चों के भविष्य के साथ है। नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का, ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है। पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। তেজস্বী যাদব তবু কিন্তু কোথাও ভাঙবেন অথচ মচকাবেন না। পাল্টা কি বলছেন তেজস্বী যাদব? তার বক্তব্য, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নাকি প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, কিংপিন বাইরে ঘুরছে, তাকে গ্রেফতার করতে হবে, তার কাছেও নাকি ছবি আছে, তদন্ত না হলে সেই ছবি প্রকাশ করতে হবে। হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তেজস্বী যাদব। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ছবি যদি থেকে তাকে প্রকাশ করছেন না কেন? তাহলে কি তদন্তে সহযোগিতা তেজস্বী যাদব করতে চাইছেন না? যেই দোষী হোক তাকেই তো শাস্তি দেওয়া হবে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। তাহলে ছবিগুলো প্রকাশ করে না হয় তেজস্বী যাদবই তদন্তে সহযোগিতা করুন। ছবি প্রকাশ না করার পেছনে তেজস্বী যাদবের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু কি হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তেজস্বী যাদব, শুনুন। उसके अंदर क्या है ना? लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला भी এদিকে নিট দুর্নীতিতে তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে। রিপোর্ট পাঠালো বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। রিপোর্ট তলব করেছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক রিপোর্ট তলব করেছিল বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। নিট দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা করলো মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট জমা, নিট দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা। রিপোর্ট পাঠালো বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। রিপোর্ট তলব করেছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট জমা, নিট দুর্নীতি তদন্ত রিপোর্ট জমা করলো বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা।
রিপোর্ট তলব করেছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। নেটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের নাম জড়িয়েছে তেজস্বী যাদবের আত্মসহায়কে। তেজস্বী যাদবের লিঙ্ক রয়েছে কিনা, কোনো যোগ রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই তেজস্বী যাদব আবার কড়া আইন নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেছে। তার বক্তব্য, এতদিন প্রশ্ন ফাঁস মানছিলেন না ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নিশানা তেজস্বী, তবে এই আইন হওয়ার আগেই কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধান রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন কড়া আইন আনা হবে। ফেব্রুয়ারি মাসেই কিন্তু এই আইন পাশ করেছে কেন্দ্র। তেজস্বী যাদবের ঘুম কি এতদিনে ভাঙলো? কি বলেছেন তেজস্বী যাদব, শুনে নেব। सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना? हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী তিনি কি বলছেন একবার শুনে নেব। तो एक ही प्रश्न आज 4 दिन से पूछ रहे हैं कि उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो। जांच होनी चाहिए, सत्य को स्वीकारिए और जांच में सहयोग करिए। और देश के बच्चों के भविष्य के साथ है। नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का, ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है। पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। তেজস্বী যাদব তবু কিন্তু কোথাও ভাঙবেন অথচ মচকাবেন না। পাল্টা কি বলছেন তেজস্বী যাদব? তার বক্তব্য, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নাকি প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, কিংপিন বাইরে ঘুরছে, তাকে গ্রেফতার করতে হবে, তার কাছেও নাকি ছবি আছে, তদন্ত না হলে সেই ছবি প্রকাশ করতে হবে, হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তেজস্বী যাদব। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ছবি যদি থেকে তাকে প্রকাশ করছেন না কেন? তাহলে কি তদন্তে সহযোগিতা তেজস্বী যাদব করতে চাইছেন না? যেই দোষী হোক তাকেই তো শাস্তি দেওয়া হবে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। তাহলে ছবিগুলো প্রকাশ করে না হয় তেজস্বী যাদবই তদন্তে সহযোগিতা করুন। ছবি প্রকাশ না করার পেছনে তেজস্বী যাদবের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু কি হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তেজস্বী যাদব, শুনুন। उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला भी এদিকে নিট দুর্নীতিতে তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে। রিপোর্ট পাঠালো বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। রিপোর্ট তলব করেছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক রিপোর্ট তলব করেছিল বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। নিট দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা করলো মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট জমা, নিট দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা। রিপোর্ট পাঠালো বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। রিপোর্ট তলব করেছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট জমা, নিট দুর্নীতি তদন্ত রিপোর্ট জমা করল বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। রিপোর্ট তলব করেছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।